असल में समवेयर डाउन द लाइन हमने अपनी आइडेंटिटी को भुला के दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के सामने एक अपनी इमेज डेवलप करने के लिए, रिप्यूट डेवलप करने के लिए कुछ ऐसा लाइफस्टाइल रखा हुआ है कि हमारे अंदर, सबके अंदर ऑलमोस्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस चल रही है, जहनी तजब्जब का शिकार कि करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, वैल्यूज़ कुछ और हैं, आइडियाज़ कुछ और हैं, लेकिन हरकतें कुछ और हैं। ऐसे लोगों से ताल्लुक़ बन गया, पाला पड़ गया, जिनके लिए, जिनको खुश करने के लिए हम दिन रात ऐसी हरकतें करते हैं जो हमारी वैल्यूज़ के भी ख़िलाफ़ हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल के भी अगेंस्ट जाती हैं और जिनमें हमें खुशी भी नहीं मिलती, लेकिन हम कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट क्या है कि बहुत कम लोग ज़िंदगी में खुश हैं। तो टुडे मैटर्स, पास्ट गया, जो हुआ सो हुआ, कल जो किया सो किया, आज को बेहतर बनाए। फ्यूचर अल्लाह ताला विल टेक केयर। आज बेहतर बनाएंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा। और एक और बात, ओवर थिंकिंग एंड रॉन्ग माइंडसेट। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करना जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग भी खुशी में बहुत बड़ी रुकावट है। अल्लाह से पनाह मांगे, आउज़ बिल्लाह पढ़े, ओवर थिंक ना करें, अल्लाह पे तवक्कल करना सीखें, कुछ चीज़ें अल्लाह को सौंप दें। हर चीज़ में अल्लाह ना बनने की कोशिश करें। हम कैसे गॉड बनने की कोशिश करते हैं कि हम समझते हैं कि हर चीज़ हमारे हाथ में, और हम जब तक परफेक्शन नहीं अचीव कर लेंगे एक चीज़ में, हम वो काम नहीं करेंगे। तो ओवर थिंकिंग, रॉन्ग माइंडसेट। एक बंदा खुश ही नहीं रहना चाहता, वो खुश कैसे रह लेगा? रोड पर जब कंकरियाँ पड़ी हों तो अच्छा जूता पहन के रोड पार की जा सकती है, लेकिन जब जूते में ही कंकरी है तो ना अच्छी रोड पार होगी ना बुरी। जब माइंडसेट ही गलत है, खुश रहना ही नहीं चाहते, माइंडसेट ही नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, तो फिर कैसे खुश रहेंगे? रॉन्ग माइंडसेट। और फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस से यहाँ पे क्या मुराद है कि वो करना जो आपकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है और वो ना करना जो आपकी वैल्यूज़ हैं। तो फिर माइंड में एक जंग होती है, तजब्जब होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको फॉलो कर रहा हूँ, किन से दोस्तियाँ लगा ली हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं फेक हो गया हूँ, मैं अपनी रियल सेल्फ सामने नहीं ला रहा, वगैरह वगैरह। जंग चलती है, और अगर आप इस जंग को फ़तह नहीं करते तो फिर आप हर वक्त तजब्जब का शिकार रहेंगे और खुश नहीं रहेंगे। तो ये खुशी में कुछ रुकावटें क्विकली डिस्कस करते हैं कि खुशी की कुछ टिप्स मैं अगर आपको दूँ पर्सनली, तो सम ऑफ द कीज़ ऑफ हैप्पीनेस। नंबर 1, लेट इट गो। ईगो, गुस्सा, हर वो चीज़ जो आप पे बर्डन बनी हुई है, लेट इट गो, जाने दें, गुस्से को जाने दें, दुश्मनियों को जाने दें, नफ़रतों को जाने दें, ग्रजेस को जाने दें, शिकायतों को जाने दें, रिलैक्स रहें। अल्लाह ताला इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। क्या शिकायत है आपको, क्या मसला है आपको ज़िंदगी से? लेट इट गो, पहली टिप आप सबके लिए। अच्छा, एक कोट बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको सुना दूँ। कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना। लोग आपकी नाकदरी करेंगे, मत कुड़ना, क्योंकि कदर व कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है, दर्जात ऊपर मुतय्यन है। अल्लाह ने दर्जात मुतय्यन करें, दूसरों के डिसरिस्पेक्ट पे कुड़ना मत करें। अल्लाह नोज़ हु यू आर, और अल्लाह ताला आपको रिस्पेक्ट देकर रहेगा। ज़बरदस्त जो है ये एक एडवाइस है। अगर इंसानी रवैयों में उलझे रहोगे तो ज़िंदगी भर उलझ के रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। वंडरफुल। अल्लाह ताला के साथ मामलात सुलझा लो, सारे मामलात सुलझ जाएंगे। इंसानी रवैयों पे रिएक्ट करने लगोगे तो फिर उलझ के रह जाओगे, हर वक्त डिप्रेस रहोगे। वंडरफुल एडवाइस, ग्रेट एडवाइस। मूविंग ऑन, another advice to all of you, if you want to be happy, is to change the way you look at things. अपना विजन चेंज करें, अपना फ्रेमवर्क चेंज करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को देखा करें। हर वक्त अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ उन गॉगल्स के साथ दुनिया को मत देखें, आप डिप्रेस हो जाएंगे। कुरान के लेंस से दुनिया को देखें, सहाबा के लेंस से दुनिया को देखें। दुनिया की औकात ही क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की औकात अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर से भी ज़्यादा होती तो अल्लाह कभी भी डिसबिलीवर्स को, जो अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं, जो अल्लाह को गॉड नहीं मानते हैं, जो अल्लाह की वहदानियत को एक्सेप्ट नहीं करते, अल्लाह कभी भी उन्हें रिस्क ना देता। दुनिया की औकात ही क्या? दुनिया के मसले मसाइल पे इतना ज़्यादा डाउन होने की ज़रूरत ही क्या? अपने लेंस को, अपने विजन को तब्दील करें। कैसे? बाय गेनिंग नॉलेज ऑफ इस्लाम। नंबर 4, उन चीज़ों पे गम ना करें जो आपके कंट्रोल से ही बाहर हैं।
کوئی بندہ آپ کو ناپسند کر رہا ہے, آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, اس میں آپ کا قصور ہی کیا ہے؟ یہ اس کا قصور ہے بھائی. ان باتوں پہ نہ کھڑیں جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. بہت سے ایسے مسئلے مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. سو لرن دس ایموشنل انٹیلیجنس. اچھے وائز لوگوں میں بیٹھیں, آپ کو انرجی ملے گی, آپ سیکھیں گے یہ چیزیں. اور بہت سی ایڈوائسز ہیں, بٹ میں بس لاسٹ 2 ایڈوائسز آپ کو دوں گا کہ نیچر میں بہت زیادہ بیٹھیں, جا کے نیچر سے انرجی گین کریں, باغ میں جایا کریں, واک کیا کریں, گراس پہ واک کیا کریں, مون کو دیکھا کریں رات کو, اور پہاڑوں کی طرف جائیں, نیچر کی طرف جائیں. یو ول فیل ریئلی ہیپی. آرگینک لائف اسٹائل کی طرف آئیں. اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, the greatest key to happiness according to me is the zikr of Allah, because Allah bi zikri Allah tatma'innul qulub. یہی ہے ہمارا کرکس سارا ہیپینس کا, کہ بے شک اطمینان اور سکینہ اگر ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملے گی. لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ایک واقعے کے ساتھ. یہ بھی ایک واقعہ ہے, فرضی ہے سچا ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن بڑا کچھ لرن کر سکتے ہیں ہم اس واقعے سے. 3 لوگ تھے, 75 منزلہ ایک ہوٹل میں, ایک بلڈنگ میں انہوں نے کمرہ لیا. 75ویں منزل پہ انہیں کمرہ ملا. رول یہ تھا جی کہ 10 بجے کے بعد اگر آپ لیٹ ہوئے تو لفٹ بند ہو جائے گی, سیڑھیوں سے جانا پڑے گا. ایک دن تینوں دوست لیٹ ہو گئے اور اب مجبوراً سیڑھیوں سے جانا پڑنا تھا, لفٹ بند ہو چکی تھی. تو تینوں نے پلان بنایا کہ یار بہت طویل سفر ہے, 75 منزلیں جو ہے سیڑھیوں سے چڑھنی ہے ہم نے, تو چلو ایسا کرتے ہیں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ پہلی 25 منزلیں ایک نے کہا کہ میں تمہیں ہنسی مذاق اور جوکس اور لطیفے سناؤں گا, ٹائم گزر جائے گا. دوسرے نے کہا کہ اگلی 25 منزلیں میں تم لوگوں کو پروفیشنل ٹپس دوں گا, کچھ باتیں بتاؤں گا جو زندگی میں تمہیں بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی. تیسرے نے کہا کہ اگلی 25 منزلیں میں تم لوگوں کو شاعری سناؤں گا, غمزدہ شاعری, زندگی کے ریگریٹ, ذرا یہ بھی ایک مزہ ہی ہے نا, تو انشاءاللہ نیکسٹ 25 منزلیں بھی گزر جائیں گی. پہلے کی باری آئی اس نے ہنسی مذاق کیا, دوسرے کی باری آئی اس نے جو ہے وہ بڑی پروفیشنل ٹپس دیں, بڑی سیریس ہو کے لائف ہیکس بتائے کہ تم سکسیزفل کیسے ہو سکتے ہو لائف میں. تیسرے نے غمزدہ شاعری بتائی, غمزدہ کر دیا ان کو, بڑا ایموشنل کر دیا. اور جب کمرے کے سامنے پہنچے تو تیسرے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ دونوں نے کہا کیا؟ اس سائڈ کہ میں چابی نیچے بھول گیا. تو دونوں جو ہے وہ بڑے غصے ہوئے. تو یہ واقعے سے واٹ از ٹو لرن کہ ہم زندگی اسی طرح گزاریں. پہلے 25 سال ہنسی مذاق, کمپیریزن, نان سیریس, نہ دین کی بات سننی نہ ماں باپ کی بات سننی ہے, ٹھوکریں کھائی. اگلے 25 سال اچانک سیریس ہو جانا, پیسے کیسے کمانے, سکسیزفل کیسے ہونا ہے, اس سے اگلے 25 سال ریگریٹ کرنے, شعر و شاعری کرنی ہے, میرے بچوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے, مجھے کبھی کسی نے منہ نہیں لگایا, میری جاب تھی ایسی, میں کرنا یہ چاہتا تھا, کر یہ رہا تھا, ریگریٹس آ گئے. لیکن وہ دروازہ جس چیز سے کھلتا ہے وہ آپ شروع میں ہی چھوڑا ہے, جو کہ وہ کی تھی, وہ کنجی تھی, وہ فلسفہ تھا زندگی کا, جو بچپن میں شاید ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. وہ فلسفہ دین کا فلسفہ ہے. سو دیٹ از دا کرکس آف دس لیکچر. دین کا علم حاصل کریں, اپنے دین کی رسپیکٹ کریں, دین کو مت یہ سمجھیں کہ دین جو ہے وہ مولویوں کے لیے ہے صرف, یا دین جو ہے وہ ایک لوئر طبقے کے لیے ہے. دین از بیوٹیفل, اٹس اے ویری پریگمیٹک پریکٹیکل وے آف لائف, لیکن شرط یہ ہے کہ عمل اور علم. صرف لیکچر سننے سے, چیزیں فالو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, خود ایکشنز لیں, علم حاصل کریں, عمل کریں. آئی ہوپ کہ دس لیکچر واز بینیفیشل ٹو یو, اور آئی ہوپ کہ all of us can know the true concept of happiness and we can avoid the false concepts of happiness because those are damaging to us. Jazakallah khair for listening. Inshallah, see you in the next week. Take care of yourselves and your loved ones, and barakallah fi. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.